season. At ini ang Kapampangan News. Already din huntok na rin balitang may kalap ngayon Aldo. Malacanang siwalang air garansya in signature campaign sa lang pork barrel. Bang mi sa batas impa magkayuken discretionary funds ng gobyerno. Health workers mangulay talian na nga ni nanumang klase ng pork barrel at agkata ng gobyerno ay itas impondo para kay serbisyong pangkapaldanan. 8 tao asangkot kanu kay sextortion operations kay Bulacan ing arakap da rin pulis. At Guardians of the Galaxy may nakita ng mekad $252 million. Malacanang siwalang air garansya in signature campaign sa lang pork barrel. Bang kanong mi sa batas in pamagdayo keng discretionary funds ning gobyerno. Agpangyan kang Presidential Deputy Spokesperson Abigail Valte. Kareng hanggang thrill ang pong adventure seekers. Sigurado kung patok kayo in meto nga adventure theme park keng Porac, Pampanga. In Sandbox ay ang yening tampok keng katamong dangalan Kapampangan. Tara nang mibalik king pangayanak, mamyalungan king meto nga obstacle course, singka gilas, singka tapa. Kulang-kulang nga 2 oras ing biyahe ibat Metro Manila, miras na ka Sandbox meto nga adventure park keng Porac, Pampanga. Smith mong exciting ang pong nerve-wracking rides. Taga na namang mga pagulisakat, mga pakaili. We call it Sandbox basically because Sandbox is a play area. If you come here in Sandbox, papapansin mo para siyang malaking playground. Yun lang naman yung goal ng Sandbox is to give an area for the whole family where they can enjoy different activities. Mumuna king listan, ing aerial walk. Ing adventure tower nung nuka rin malyarig mag-wall climb, free fall ang pang zipline. At syempre, may buring amis sing adventure ride ay ni. Ing giant swing nung nuka rin antika mong anak kamalati potang iguta nakapatas. Sigurado yung bilis ing kabugning kaya kang puso. At pachete bili dane, kanita nakalakwas nga mangulisak. Woo! 29 feet. Oh my gosh. Bisa ka pa? Muntata naman king Adventure Tower. Kenny akit ding apat amon ing roller coaster zipline. Wall climbing, rappel wall, ampong free fall. Iniin mo munang diling roller coaster zipline keng Asia, 100 meters in kaba at 12 meters in katas. Anya naman, alita mo pwedeng tumanggi. Gawan tare, let's go! Ing zipline ay ni, ordinaryo. Metong yang zipline with a twist. Ot bala mo may nabuya yung puso ko, odeng. Naman pala makantang makatakot, talagang exciting yung gawan, kaya dapat itry yun. Free fall naman agpang kareng sinubok, may ngari ka mo kanong magpakamate. Uling ing lundagan mo, 15 meters, yamu naman ing katas. Ing dake namang inining adventure tower, ing rappel ampong wall climbing. Ama ngailangan sikanan ang pong puwersa, bang ayari ing challenge. At syempre, kanu kumpleto ing Sandbox experience mo nung MSC bukan ing aerial walk. Anti na ka rin mag-training bang makyabe king army o military. At kaya rin ning metong mapagal pero masayang Sandbox experience, malyari kang mag-stop over keniking tindahan kalakuti, agawa da rin katutubong aita. Ding kalakuti at itinda bang makapanipon pondo para king karelang kooperatiba. At tinakang souvenir, may kasawp ka pa. Nung ilig yu kanu ing sumubok makaniti klaseng adventure, malyari yung tukiding kaya kayong grupong mikakaluguran. At malyari mo naman ing buo yung pamilya. Ing Porac ang misaning Melahar at king Kaluwatan, bagya-bagyay ting misalbat, tatalakad ka pamilya tandareng miyaya luwang negosyo, kaya bena ing Sandbox.